Kraksalo Longtharai Valley Kwtalkhe Swnamjaknani Thangwi Tongmani Hostelnok visit Khlaikha Tribal Welfare Department ni Kaisa Bodol. Asholo visit Khlaimani Jorao Manjakha Longtharai Valley Boarding House Chairman Bahadur Rupini, Director Office Executive Engineer Sujit Patari, Dhalai District Tribal Welfare Engineer Manu PWD Tang phang Akon. প্রভিশন লাগলে আমরা পরটা ইয়ে করব প্রভিশন করব জি সাইডা প্রতি বছর আমি কিছু হাত কাপাই লাগে লাগে দেব এবারে আমরা প্রবলেম হয়ে গেছে কি বললেন আপনারা এখান থেকে এসএমসি কমিটি একটা পাঠিয়ে দেন কালকে মানুষের কাছে দেন না কেন আরো আয়ো না আমার এখানে নো Asholo Longtharai Valley ni Kaitham Thayono Beraine Zakha Aborok Onka Solita SSO School Girls Hostel, Koromsora High School Boys Hostel, Khalsora SSO School Boys Hostel. Visit Khlaimani Aglo Kok to Matumna Robe Kok Sanani Thangwi Khorsa Adong Shaka Strongna Rokni Bagai Swnamjaknani Thangwi Tongo Kwtal Hostelnok. Abni Shamu Humung Bahike Khlaijaknai, Abno Tuino Naikol Zaka Hane, Financial A Hostel ni Shamu Humung no Tebo, Korakhe Naikol Jaknai Hane. Tini Chung Ekta Sorkare visit Khlaimani, Longtharai Valley Longtharai Valley in hostel jata Kwtal sanction itabu Kwtal Swnamjaknani আর বিসিংহ ছয়লেংটা গার্লস হোস্টেল তারপরে করমছড়া গার্লস বয়েজ হোস্টেল তাও নেপালতলা 5 নেপালতলাকে বয়েজ হোস্টেল নেপালতলা তা তামসিং টিএমসি বয়েজ হোস্টেল ओमफ्राय आरो जों भिजिट खायजाखा आंनि लगे दङ चिनि डाइरेक्टर अफिसनि ट्रेवल डिपार्टमेंट एक्जिक्यूटिव इंजिनियर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर चिनी सब डिविजनल ऑफिसर दङ PWD दङ आरो एडिसि नि आरडी डिपार्टमेंट दङ जों जॉइन्टलि भिजिट खायो दिनै जों गाहामखाय नायलायखा जेहेतु जों छात्रनि समस्या जेटा अर तबु कताल बिल्डिं हांखाय ब जागा तनानै आमरि जों प्रॉब्लम सॉल्व खायले दिनै जों नेपालतला सॉल्व खायजाखा ओंखाय छलेंटा करमसरा तो जागा नायफायो जों कताल तारनि इंगाय जों अर गाहाम जों ताक बिल्डिं चिनि लंथराइ भेलि जेबे जों जे हॉस्टेल जरुखा जरुमान बिसिं चिनि त्रिपुरा सरक एसटी बॉयज हॉस्टेल जेटा गर्ल्स संतों बॉयज संतों चिनि त्रिपुरा सरक गाहामखाय तङै परि थाङै जाते भबिष्यत उज्जवल खायमानि बागै आं बागै जों आप्रान चेष्टा खायो अबिन बागै जों चिनि सरकारनो जों हामबायाफारो जे जों प्रपोजल हमन जत सेंक्शन रजाखा ताइबो बसकाङो फायनाय ताइ मनु फायनो दुमासरा फायनो आवबो जे बसरनि बिसिङनो ngaनहै आं खाकायो कारण हंखाय चिनि सरकार जे नांगमानि जों जुदि प्रपोजल खांखाय लगे लगेनो सेंक्शन खायरो ताकलाय गंबा 100 सीटेड गबंनाय सामुनु 100 सीटेड बगनाय ताव टेंडर प्रोसेसिंग चलै दङ आव फायजाक गायतेनि ताक 3टा हॉस्टेल तिनि 3टा हॉस्टेल बिसिङो कायसा 2टा अंका डाबल बायखाय करमसरा बॉयज एंड गर्ल्स 50 सीटेड खाय गेटाव जों नेपालतला 5 सफायगा गाहामनो गदनायका जों डिसिसन नाखाय एसएम दङ जतनो डिपार्टमेन्टनि ब्लक दङ जों जतनो बसकां आगक थानाय जों डेभलपमेन्ट नाय थांनाय डेभलपमेन्ट बायखाय इंका चिनि जनजाति बायखाय डेभलपमेन्ट उमान आबोनो जों चिनि तरफ थके जों प्रयास खायनो Asholo visit Khlaimani Jorao Manjakha Longtharai Valley Boarding House Chairman Bahadur Rupini, Director Office Executive Engineer Sujit Patari, Dhalai District Tribal Welfare Engineer Manu PWD Tang phang Akon Longtharai Valley ni Shimi Kironi Koktum Chini Khorang.